सारा राज्य रे दशम बोर्ड परीक्षा आरंभ होईची आज हेले परीक्षा आरंभ पूर्व एमिति एक दृश्य देखा मिली गरदपुर ब्लॉक महालबाल बिहारी विद्यापीठ हाईस्कल रे शिक्षक शिक्षयित्री माने सरस्वती पूजा विसर्जन करिबा परे पिलामानकु भोजी करिबा पई चांदा मागिथिले। किछि पिला चांदा देई न परिथिबारु पिलांकु जबरदस्ती घरु चांदा आनिबाकु कुहा जाइथिला। पिला बाध्य होई घरु चांदा आनिबाकु जाइथिला। एने स्कूल छात्र छात्री माने शिक्षकों नाम एक अभियोग आनिचंती। पिलांको मुंडर उपरे दशम बोर्ड परीक्षा हेले चांदा नदेले दशम परीक्षा पाई उद्दिष्ट एडमिट कार्ड दियाजिबनी बोली कहिबारु पिला भयभीत होई चांदा देइथिला भली दृश्य सତରେ आश्चर्य लागुची। पिलांको अभियोग मुताबक गणमाध्यम प्रतिनिधि स्कूल रे पहुंचीबारु छात्र शिक्षक माने परस्पर भितर दोष लदालदी होइथिबारु देखिबाकु मिलिथिला। एठी प्रश्न उठुची सरकार पिलांको पाई सब सुविधा करी मध्य किछि सरकारी शिक्षक भोजी पाई एभली नियम विहीन निष्पत्ति नेले केमिति। ए नै गरदपुर ब्लॉक अध्यक्ष शिक्षा अधिकारी को अवगत कराइबा परे एहाको गुरुतर सह नै कराजिबो बोली कहिसंती। पिला किए कही ना पिला कौन मन को पड़े पिला 10 पढ़े ना सरस्वती पूजा से तरफ ये कराला जे आमे भोजी करू भोजी कला ये चांदा कितना चांदा फिक्स से माने कले फिक्स कला परे ओडो तापर आसिले नि घर रही भोजी टा केमति हबो केत पैसा चांदा 100 टका ना काई देबे सरस्वती पूजा भोजी नहीं आपण कहले पिला जे पैसा न देले एडमिट कार्ड दबन 10 एडमिट कार्ड नहीं नहीं आमे पुनी जो समय भोजीटा पे डिमांड कले आमे जतल तान कथा राजी भोजीटा ऑप्शनल एडमिट कार्ड ऑप्शनल नु आपण केमति मना करले ऐसे माने चांदा पे कहिथिले दी दवा पे सेटा अलग सेटा ऑप्शनल बा म आपन कहली जे चांदा न दबो सरकारी नियमटा कोन आपण उल्लंघन कर देबे नहीं 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 उल्लंघन से देबेनी तो न देई नै जानतु कोन अछि आपण एडमिट कार्ड न दबा पई ना ना काई कहिले तापर कुआ हेनी आपण कहि देन पिला कंप्लेंट कर ओ पिला मु तुमको कहिछि पिला को धमकेले कह हबो मु नंदी गोष्ठी भी ना ता पचार नंदी नंदी गोष्ठी भी रिपोर्ट बापा रे मु कहिछि एडमिट कार्ड न देली कहिछि कहिछि कोने ओ पिला मु एई दी जण पिला ही कंप्लेंट करचंती गां लोक भी दार कंप्लेंट करचंती से बाहर कोड सुनि ना आपण कहले जे आपण ही पठेइतले घर को एबे से घर काई जाइतले घर मु पठेइ एबे से घर काई जाइतले स्कूल आवारे घर काई जाइतले मोर देखाले नै ना आपण कहउना स्कूल आवारे घर से काई जाइतले आपण कहंतु आपण कहंतु स्कूल आवारे से घर काई जाइतले मु केमिति कहि पैसा आने जाइतले आपण सुधांशु सर तो आपण सुधांशु सर तो आपण ही पठेइतले बोली पिला कंप्लेंट कर पिला को आपण पचारु मोर देखाइतनी नै पिला कहिले एडमिट कार्ड मिलिबो सेते बेले जेते बेले हमें पैसा दबुनी मोर देखा ही नहीं से पिला नहीं आपण कहितंती पिला को जे एडमिट कार्ड मिलिबो पिला तो गोटाए पिला पढ़ुने ना 10 में 15 जन कि 20 जन कि 30 जन 50 जन पढ़ जबे एडमिट कार्ड सेते बेले मिलिबो तमे चांदा देले चांदा संगे एडमिट कार्ड आपण का को आपण कहना कहिनी का कहूची पिला कोन स्कूल आवे गले जबरदस्त गुरुचरण मोर देखाई पचार मु बर्तमान गोटाए पिला आसी पढ़ौची पिन्नु को मु एडमिट कार्ड मु भी दउनी मु एडमिट कार्ड कथा जानिनी किछि ए पिला स्कूल आज आस्तले ना आसी नथले मु पिला को बापा रे तमे चांदाटा देले भोजीटा हबो नले हेइ भोजी संगे एडमिट कार्ड कोन संपर्क किछि नाही एडमिट कार्ड कथा उठी मुळु आपण पिला को पठेइचंती पिला काई घर गले स्कूल आवर पठेइनी को आपण जबरदस्ती कले कोन हबो पिला स्कूल आवर घर काई जाइतले कोन तो आपण आसी नाती टोटल सी को स्कूल कस्टमर अछंती केते बळे आछलो केटा बळे मु तो क्लास पे लिखई न तला केवल पिनु एक जातो आइलु पिला बोले ये कोन हेती सुन पिला माने डिसाइड करले रुंदो सर कोन हला पुला चलो जीवा घर को चांदा नहीं केसो नला एडमिट कार्ड देले गुरुचरण हरिया करे गुसार कहू छथि कोन गुरुचरण कोन कहले आपण कहले काई गुरुचरण डाकी गुरुचरण जाई घर पैसा नहीं गुरुचरण डाको गुरुचरण आपण को टीचर अछंती कोडी जगह माने कोन को विभाग रो टीचर साइंस साइंस पढ़ौचंती एडमिट कार्ड दायित्व कहार आपण करतो मोर नहीं हेडमास्टर
ଏଇଟା ବିଓ କହିଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରଦପୁର ବିଓ ବିଓ କାହିଁ କହିବେ ଲଗେଇଦେବା ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଓ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆମେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଡିଓଙ୍କୁ ଲଗେଇବା କିଏ କହିଥିଲେ ଏ ୱାର୍ଡଟା ପିଲା କାହିଁ ପିଲା ତ ମିଛ କହିବେନି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆରେ ଭାଇ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ କେବଳ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପିଲା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଆଉ ଜଣ କହିଲେ କଥା ମାଉଥ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଲା ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରିଦବ ମୋର ତ ପିଲାର ଦେଖା ହେଇନି ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧମକେଇ ପାରନ୍ତି ସେଇଟା ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ନିୟମ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଆଇନ କଥା ଆପଣ ହେଡମାଷ୍ଟର କିଏ ହେଡ ସାର୍ କିଏ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଏ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି କୁହନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ କଲେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ 10ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲ ସ୍କୁଲ କ'ଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ତା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବ କେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁନା ବଡ଼ ପାଟିରେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଚାନ୍ଦା ଆଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତାପରେ କହିଲେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବ ଆମେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିବା ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲ ଘରକୁ ଚାନ୍ଦା ଆଣିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା 100 ଟଙ୍କା ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ୁ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ଏଇଆ ତ ପଇସା ଆଣିଲ ମୋ ନାଁ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଦାସ କ'ଣ ଏ ଘଟଣା ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଛି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ରେ ଫିଷ୍ଟ କରନା ପିଲାମାନେ ଜିଦି କରି ଫିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଫିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ନେଇକି ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ପିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ସେମାନେ ଦେଖିକିରି କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଁରେ ପିଲା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସତ ନା ମିଛ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଆମେ ବା ଦେଖୁଛୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ବନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ନୂଆ ହାସନ ଯାଇଥିଲେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆମେ ଦବୁ ବୋଲି ମେସେଜ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା କ'ଣ ପଇସା ମାଗିବାଟା ଭୁଲ ନା ପଇସା ଦେଲେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେବେ ପଇସା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବୁ ଫିଷ୍ଟ ସବୁ ପିଲା କହିଲେ ଆମେ ମିଟିଂରେ ଆସିନଥିଲୁ ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଚାନ୍ଦା ଦେବେ ବୋଲି ହଁ କରିଥିଲେ ସବୁ ପିଲା ତ ଆସୁନଥିଲେ ନା ସ୍କୁଲ ତମେ ଆଜି ଘରକୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଘରୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବାକୁ ଆମକୁ ତାପରେ ପଠେଇଲେ କି କହିଲେ ଯାହା ନେଇକି ଆସିବ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକିନା ଯିବୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କିଏ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାସିଂ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରୟାଗ ଖବର।